Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo 3 mjeseca nakon izlaska napokon na kanalu Honor 400 Pro. I prema što krenemo želim sve vas da pozovem. Lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomažete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Evo pogledajte, telefon 205 grama težak, 8,1 mm je tanak. Pogledajte ove ivice, blago su zakrivljene, skoro pa i da nisu. I ovaj frame je zakrivljen, inače frame je plastični, nažalost. Nazad je matirano staklo i nije mamac za otiske prstiju. Nigde nije naznačeno koju zaštitu ima napred i pozadi. Napred ima fabričku foliju, hvala Bogu, zalepljenu, tako da verovatno su se stisli, nisu hteli da plate neku markiranu zaštitu. Kažu na GSM Areni MOX level 4 neka zaštita, tako da eto, obratite pažnju i o tome. Evo pogledajte kako izgleda telefon. Gore su otvori, verovatno za zvučnik, infracrveni senzor, USB Type-C, prima 2 nano SIM kartice plus 2 eSIM kartice. Mogu da stanu, samo mogu 2 da budu aktivne, pokazao sam u otpakivanju, ne mogu 2 eSIM kartice da rade u isto vremeno, može jedna nano fizička SIM kartica i jedna eSIM kartica. Kao što vidite, fabrička folija je bukvalno mamac za otiske prstiju. 6,7 inča ima ovaj AMOLED ekran od 120 Hz osvježavanja, 1280 x 2800 piksela, 19,5:9 je odnos stranica, otprilike 460 ppi, 5000 nita u piku, 3840 Hz i onaj PVM. Pogledajte kako se vidi na suncu, odlično. Ima pravi always on display, možete se igrati da menjate sve i svašta na always on displayu, tako da je to skroz ok. Što se tiče čitač otiska prsta i optički je, odmah da vam pokažem kako radi. Ako potrefite, znači nema nikakvih problema, radi fantastično. Evo pogledajte kako radi Face Unlock, znači fantastično, nema nikakvih problema. Evo treći put, bum, znači biometrija top na ovom telefonu. Ovaj telefon je došao sa Androidom 15, obećali su 6 Android nadogradnji, u njemu je Magic OS 9, pokreće ga Snapdragon 8 generacija 3, 12 GB rama ima ovaj telefon i 512 GB UFS 3.1 memorije. Pogledajte u nastavku kako se pokazao na testovima, pa ćemo da nastavimo. Evo radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa, da vidimo kako se zagreva ovaj telefon. Najviše je vruć ovdje i ovdje, kao i svaki telefon, blizu kamere, tu je procesor. Ajde da imamo koje temperature pravi. Ovo je skroz ok, pogledajte. Malo manje od 50 stepeni. Ipak je, ne zaboravite, zverski procesor u njemu od prošle godine, onaj Gen 3. Evo da sačekamo rezultate pa da vidimo i ove ostale benchmark testove. Evo, upravo završava. Da vidimo te brojke. Stabilnost 74,1, fantastično, stabilnost. To je skroz ok. Sad ćemo da pogledamo i rezultate Geekbencha i Antutu test. Evo prvo pogledajte Antutu test. Ovo je najnoviji Antutu 11. Evo pogledajte. Ima bolji skor nego S25 u ovoj godini sa Elite procesorom. Temperatura 12 stepeni išla gore, baterija 7% išla dole. Evo pogledajte, Geekbench 6. Ovo su sjajne brojke. Ako mene pitate, ovo su baš dobre brojke. Ovaj telefon ima stereo zvuk, ajmo da pustimo nešto da čujete kako se čuje. Evo da pojačamo do kraja. Za mene je zvuk fantastičan na ovom telefonu, jasan, glasan, meni bolji ne treba na ovom telefonu. Ovaj telefon podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ima infracrveni senzor, to sam već rekao na početku, za upravljanje klimama, televizorima i tako tome. USB Type-C 2.0 je OTG podrška,
Srkata srč naravno da ima, ali nažalost uz pomoć te opcije nije moguće ubaciti eSIM. Kome je to bitno, a meni je jako bitno čim sam ubacio eSIM karticu, ja sam odmah provalio da ne mogu da ubacim, nego mi treba drugi uređaj za to. Što se tiče Geminija, Gemini radi fantastično na ovom telefonu. Evo, možemo da je pokrenemo odavde iz donjeg desnog ugla ili na ovom tasteru power on off, tako da je to skroz ok. Ima onu njegovu AI u samoj galeriji da brišete one objekte, ali to da ne gubimo vreme ne bi vam pokazivao. Što se tiče duplih tapova za paljenje i gašenje ekrana, to radi fantastično na ovom Honoru. Ima sa strane ovaj pametni bar, to mi se sviđa, i sa desne i sa leve strane ako povučete, znači lepo su mislili i na levoruke i na desnoruke, to mi se sviđa. Neko kod jabuke tamo samo levoruke protežiraju, evo pogledajte. Znači, bez obzira da li koristite levo ili desnu ruku, uradite sa 3 prsta ovako screenshot i imate ovaj favorite space, tako da to sam već pokazivao kod Honor telefona, to radi fantastično. Što se tiče nekog rada, sve radi brzo, munjevito. Ja stvarno, ljudi, nisam našao ni jednu jedinu manu, bilo kakav bug na ovom telefonu. Znači, spuštanje sa pola ekrana radi bez problema. Da pustite kontrolni centar ili da pročitate notifikacije, to ovako swipujete dole. Ovo je Magic OS, sve živo ima i duple aplikacije ako to nekog zanima. Doduše, ne sviđa mi se ovaj Island ko kod iPhone-a, ali šta da radim, svi se lože na te neke stvari, meni se to ne sviđa. Ako se pitate kakva je baterija, silikon karbon baterija od 5300 mAh dolazi za Evropu, a za global dolazi sa 6000 mAh, podržava 100W žično punjenje, 50W bežično punjenje i 5W reverzibilno i žično i bežično. Pravio sam bez ikakvih problema preko 5 sati screen time-a i to samo na mobilnim podacima. Verujte mi, ja ne mogu da potrošim bateriju ovog telefona što god mu radio. Što se mene tiče, opušteno jedan dan korišćenja ovog telefona za manje zahtevne korisnike i 2 dana korišćenja sa ovom baterijom, a s obzirom kako brzo punjenje ima, nemate nikakav problem. Mirni ste 1200 ciklusa kao što piše na ovoj deklaraciji. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera 200 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 i 60 fps-a, 50 megapiksela telefoto kamera sa optičkom stabilizacijom i 3 puta optičkim zoomom, 12 megapiksela ultra široka kamera. Napred imamo ovu pilulu sa dve kamere, selfie kamera je 50 megapiksela i 2 megapiksela je senzor dubine. Snima video u 4K u 30 fps-a, podržava žiroskopsku elektronsku stabilizaciju. Moram odmah da vam kažem da mi se sviđa jako što može da se prebacuje sa senzora na senzor, znači sa glavne na selfie kameru u toku video snimanja bez prekidanja videa. Nije mi jasno uopšte zašto to nije omogućeno na Magiji, ali u nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Thank you.
Video snima Honor 400 Pro njegovom glavnom kamerom 4K 30 fps, nalazimo se u ulici Despota Stefana. Dole ima jedna sjajna prodavnica ako vam trebaju futrolice i dodatna oprema za mobilne telefone, ali pošto nije plaćena recenzija, neću da vam kažem kako se zove. Evo ga, kip Despota Stefana Lazarevića, za vas koji ne znate, koji niste iz Beograda. Ajmo malo ultra široka kamera, ajmo malo zoomiramo, 3 puta zoom, pa da vidimo koliko može puta 10 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Ovo mi se sviđa. Zašto ovi retardi iz Honora, Huawei-a ne ubace to i na magiju, to mi nikad neće biti jasno. Ovo radi super na Honoru 200 Pro, 400 Pro. Evo da vidite kako to izgleda, pogledajte nebo. Meni to jako lepo deluje na ovom ekranu. Vi mi napišite dole kako se vama čini video snimanje na Honoru 400 Pro. Video snima Honor 400 Pro, nalazimo se u jednoj prelepoj ulici u Grodskoj. Ovdje se nalazi Centar za kulturu ili Rančićeva kuća, tako je poznatije. 3 puta zoom, 10 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Evo malo ultra široka kamera, da pogledajte kako izgleda, pa ponovno glavna kamera. Pa sad malo ja, evo, oblačno vreme, da snimim jednu prelepu ulicu sa kaldrumom. Video snima Honor 400 Pro, njegovom glavnom kamerom 4K 30 fps. Noć, teški uslovi, ajde vidimo kako će da se pokaže ovdje kod mene. Kao što vidite, prava noć. A malo zoomiramo tamo noć. 3 puta 10 puta, meni to deluje jako lepo. Sad ćemo malo da pročitamo. Evo, pogledajte autofokus. To lepo izgleda. Malo ultra široka kamera, pa ponovno glavna kamera, pa 3 puta, pa 10 puta, pa ponovno glavna kamera, pa sad malo ja. Evo, sad mi je malo posvetilo ekran, to ću da ugasim. To me malo i nervira. Evo da vidite. Znači bez onog belog oko mene, da ne svetuje uopšte. Ljudi moji, pa meni ovo baš jako lepo izgleda. Ovdje kod mene u ovom mom Bangladešu. Ja malo približim sebe. Malo se odaljim. Napišite mi dole u komentarima kako se vama čini. Meni ljudi ovo fantastično deluje na samom ekranu telefona. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, nemam šta tu da dodam i da oduzmem neko vičniji fotografisanju i snimanju. Sigurno će napraviti bolje rezultate nego ja. Što se mene tiče, ove kamere su skroz ok. Znači noćne bi možda mogle da budu bolje što se tiče snimanja, one refleksije od onih uličnih lampi na primjer, ali video snimanje i to što sam ja snimao ovdje kod mene, pogotovo u danju, meni bolje kamere od ovog telefona ne bi trebale u životu. Sada damo neki sud i o ovom telefonu. Znači, dobre strane definitivno ovog telefona, to je taj ekran. On se fantastično vidi na suncu i nema nikakvih problema s ovim senzorom osvjetljenja. To sam pokazivao na magiji i na još nekim Honor telefonima. To je meni katastrofalno da on kalkuliše stalno sa ovim senzorom osvjetljenja. Vidjeli ste na početku videa, on nema nikakav problem sa tim. Znači, kad izađete na jako sunce, on lepo šibne osvjetljenje na 100% i to radi onako kako ja volim i kako treba da radi. Znači, kamere na ovom telefonu su isto ok, baterija i punjenje, šta reći, odlično. Magic OS sve bolji i bolji, plus podrška od 6 godina, realno šta ćete bolji operativni sistem od ovog. Cena na oglasima ide dole i to je skroz ok. Verujte mi, nije foliranje sad, imao sam veliki problem šta da rađem kao manu ovog telefona. Baš imam problem, zato što ovaj telefon za ovih par dana korišćenja meni radi apsolutno sav posao, sve ono što ja volim, ali evo, naći ću nešto loše, čisto da ne bude savršeno, jer ne postoji savršen telefon. Stvar je ukusa.
lepota je u oku posmatrača. Ja nisam baš oduševljen sa izgledom ovog telefona, više bi volio da ima metalni frame, da ima ravan frame, ali dobro. Smeta mi što Silkoto Search ne može da ubaci eSIM, a to sam ja navikao i to meni jako znači, pogotovo što koristim eSIM kartice. Meni nije problem, zato što imam još uređaja kući da skeniram sa ovog na taj neki drugi, ali ako imam samo jedan telefon, ja ne mogu da ubacim eSIM karticu, znači nikako, a uz pomoć Silkoto Searcha može na drugim brendovima da se ubaci, ovdje to jednostavno nije moguće i ne sviđa mi se ta pilula, to kopiranje iPhone-a, to se meni uopšte ne sviđa, ok, imaju taj senzor dubine, sve ja to razumijem, ali jednostavno meni se to ne sviđa. Za cijenu od 500 € koliko košta u Srbiji na oglasima nov, ja stvarno ne znam da li može da se nađe nešto bolje od ovog telefona, a pričamo isključivo o novim modelima iz ove godine. Znači sigurno može da se nađe neki stari model, neki flagship od prošle godine, ja to ne sporim, ali ako gledamo 500 € i da gledamo model iz ove godine i da vam nudi kao što nudi ovaj Honor 400 Pro, ja mislim da bolji telefon nema po meni. Ovo je za sad telefon godine. Ako ti se svidao video, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, vidimo se u nekom od sljedećih videa. Puno pozdrava od Sarpija, ljubi brat.